Guys, shoot. I'm OG, y'all new to the game. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga kalian sehat. Hari ini kita bakal testing gabus di lahan dekat perkebunan sawit ya, di spot dekat perkebunan sawit. Hari ini saya memakai tekel Abu Garcia Promax dan menurutnya saya pakai Vito Gunner 10-20 lit. Mulai hari ini kita nggak boncos. Salam kompak selalu, salam satu hobi. Monggo di subscribe, di like, di komen, dan hidupkan tombol lonceng notifikasi. Oke, terima kasih. Kocolan guys, lumayan guys kocolan. Arapnya terlalu dalam guys. Nggak bawa apa. Trip juga nggak kebawa guys, aduh. Oke guys, kita rilis ya guys, biar besar guys. Oke, nah oke, kita lanjut lagi guys. Miss guys, masih ada di situ.
Gas. Set. Strike. Aduh. Babon guys. Strike. Babon. Babon. Babon guys. Babon. Lumayan. Strike guys. Lumayan. Lumayan guys. New to the game.